வரலாற்று சிறப்புமிக்க சோமாவதி சைத்திய ராஜா வாழ்க. சோமாவதி சைத்தியராஜயா மற்றும் சோமாவதி பிரதேசம் பற்றிய உண்மைகள் மகாவம்சம், சிங்கள தாது வம்சம், பாலி தாது வம்சம், ஜினகலமாலி போன்ற வரலாற்று நூல்களிலிருந்து வெளிப்படுகின்றன. யுகோனு, மாயா என 3 பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்ட இலங்கையின் வரலாற்று நூல்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி இலங்கையின் ருகோனு பகுதியுடன் தொடர்புடைய கிரி, சோமா, சீரு, லோனா ஆகிய 4 அரசுகள் இருந்தன. அப்போது ருகோனு மாகம்புரத்தை ஆண்ட கவுண்டிஸ்த மகாராஜாவின் சகோதரி சோமாவதி தேவி, கலனி மன்னன் சிவனின் மருமகனான இளவரசர் அபயவை மணந்து கிரியில் வசித்து வந்தார். இளவரசர் துதிக்கைமுனுவின் வருகையால் ஏற்பட்ட மனக்கசப்பால் அபய இளவரசர் கிரி காலனியை விட்டு சோமாவதி தேவியுடன் சேருவில் உள்ள மன்னன் சிவனிடம் சென்றதாக தாதுவம்சத்திலும் தினகல மாலினியத்திலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனினும் இது பற்றிய தகவலை தேடும் போது கிடைத்த மற்றொரு செய்தி என்னவென்றால், வடக்கில் 44 ஆண்டுகள் ஆட்சி செய்த மன்னன் எல்லாரிடமிருந்து வரும் அச்சுறுத்தல்களிலிருந்து அவரை பாதுகாக்கவும் எதிர்கால பாதுகாப்புக்காகவும் தனது மகன் இளவரசர் துதிக்கைமுனுவை தனது சகோதரி சோமாவதி தேவியிடம் கவுண்டிஸ்த மன்னன் ரகசியமாக அனுப்பினான். கிரி ராஜ்யத்தில் வாழ்ந்த சோமாவதி தேவி தனது மருமகன் துதிக்கைமுனு குமாரனை மறைந்திருந்து பாதுகாத்து படிப்படியாக அவரை பொதுமக்களுடன் தொடர்பு கொள்ள செய்து தனது மகள் ஸ்வர்ணமாலியாவுடன் அந்த பகுதியை கைப்பற்றி இளவரசர் அபய மற்றும் அவரது பரிவாரங்களுடன் பேருவுக்கு அடுத்ததாக சோமா என்ற நகரத்தை நிறுவினார். மகாவலி ஆற்றங்கரையில் உள்ள அவனது நண்பன் சிவனின் நகரம் கிரி குடியேற்றத்தில் இன்றைய கந்த உதார இளவரசர் துதிக்கைமுனு வாழ்ந்ததாகவும், வடக்கில் மகாவலி ஆற்றின் குறுக்கே இருந்த பகுதிகளை ஆண்ட மன்னன் எல்லாரனை தோற்கடித்து ஆயுதம் ஏந்தியதாகவும் கூறப்படுகிறது. அனுராதபுரம் சென்று சோமாவதி தேவியின் மகள் ஸ்வர்ணமாலியின் பெயரை ஸ்வர்ணமாலி சைத்தியராஜாவாக ஆக்கி 24 ஆண்டுகள் அனுராதபுர ராஜ்யத்தில் ஆட்சி செய்தார். கிரி அபயகுமாரும் சோமவதி தேவியும் இந்த அபிநவ சோம ராஜ்யத்தில் வசிக்கும் போது அங்கு வழிபடுவதற்கு கோயில் இல்லாததால் சகவத்துடன் கூடிய கோயில் கட்டுவதற்கு ஏற்ற இடத்தை தேடினர். அந்த ஆலயத்தை பற்றி எழுதப்பட்ட ஜினகலமாலி என்ற நூலின் பக்கம் 151 அன்படி சிவன் என்ற தெருவின் மன்னன் அபய மன்னனின் நண்பன். சீர மன்னன் வில்கிலவரத்தில் ஒரு அழகிய நிலத்தில் ஒரு நகரத்தை கட்டி அரசனுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தான். அபய மன்னன் அந்த நகரத்திற்கு சோமா என்று பெயரிட்டான். அந்த வளமான நகரத்தில் அபய மன்னன் ஆட்சி செய்தான். பின்னர் சோமாதேவி அரசனை நோக்கி, கடவுளே, எங்கள் ஊரில் கோயிலும் கட்டுவது மதிப்புக்குரியது என்று கூறினார். மன்னன் தானும் கோயில் கட்டுவதற்கு ஏற்ற நிலத்தை தேடிக் கொண்டிருந்தான். அது நன்றாக இருக்கிறது என்று, ஆனால் நகரத்திற்கு வெகு தொலைவில் அல்லது மிக அருகில் இல்லாத ஒரு தாழ் காட்டை கண்டான். அப்போது மகிந்த தேரரின் வழித்தோன்றல் மகிந்த தேரரின் வழிவந்த மகிந்த என்ற தேரர் 60 திக்குகளுடன் வாழ்ந்து வந்தார். அந்த தேரினால் கவரப்பட்ட மன்னன் தாழ்காட்டில் ஒரு கோவிலையும் தாகப்பட்டத்தையும் கட்டி தேரினிடம், ஆண்டவரே, எனக்கு சிலை எங்கே கிடைக்கும்? அந்த நேரத்தில் தேரர் நாமம் தான் வழங்கிய புத்தரின் வலது பல்லை கொடுத்தார். ராஜதூது மங்களகரமான ஆசிர்வாதத்துடன் இறங்கி அதை தாகத்தின் மீது அமைத்து ஒரு அற்புதமான நீர்க்குமிழியையும் கைலாசகுடம் போன்ற பகோடாவையும் உருவாக்கினார். மன்னன் தானும் தேவியுடன் சேர்ந்தேன். நிகழ்ந்த தேரு தலைமையிலான சங்கத்தினருக்கு பெரும் விருந்தோம்பல் செய்து பெரும் பரிசுகளை வழங்கினார். பாலி மொழியின் சிங்கள பதிப்பு இப்படித்தான் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மகாபாத்விக மகாநாகா கி. மு. 9 முதல் கி. பி.
21 வரை நிறுவிய 2 கல்வெட்டுகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உண்மைகள் என்பது, இந்த கோவில் ஆரம்பத்தில் பஜனி நாக அரபா என்பதிலிருந்து பிராச்சீன நகரமாயா என்ற பெயரில் அழைக்கப்பட்டது. அதன்படி இந்த சோமாவதி கோவில் ஆரம்பத்தில் மன்னரின் பெயரிடப்பட்டது. யுகோனாவின் நிறுவனர் மகாநாக மன்னரின் மகன்கள் அரசர் யதலதித்த, அவரது மகன் மன்னர் கோட்டவாய, அவரது மகள் தேவி சோமாவதி மற்றும் அவரது மகன் கவுந்தித்த. மன்னர் கஜ்வாகோராய் 112 முதல் 134 கிபி வரை மற்றும் கனித்ததித்தா கிபி 164 முதல் 192 வரை. சோமாவதி தேவி இந்த சோமாவதி கோயிலை நகரராம விகாரையின் மணியாகிய என்று பெயரிட்டார். இது அவரது தாத்தா அல்லது யதலதித்த மன்னரின் தந்தை மகாநாகாவால் கட்டப்பட்டது. அவளது தந்தையின் தந்தை. இது அரசனின் 2 கல்வெட்டுகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. சோமாவதி தேவியின் மரணத்திற்கு பிறகு இக்கோயிலுடன் கூடிய பகுதிக்கு சோமாவதி என்ற பெயர் வந்ததாகவும், பராக்கிரமபாகு மன்னன் சோமாவதி என்ற கால்வாய் அமைத்ததாகவும் மகாவம்சத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த உண்மைகளின்படி சோமாவதி கோயிலுடன் கூடிய பகுதி புலன்னரை சகாசம் முடியும் வரை இருந்தது. மேலும் கலிங்க மாகா மற்றும் சந்திரபானுவின் படையெடுப்பால் முழு புலன்னருவை இராச்சியம் அழிக்கப்பட்டது. இதனால் மகாநாக மன்னனின் பேத்தி சோமாவதி தேவியும் இளவரசர் கிரி அபயவும் தாகப கட்டி வழிபடுவதற்கு இடம் தேடிக் கொண்டிருந்த போது நிகழ்வுடன் 60 அரகங்கள் வாழ்ந்த அழகிய காட்டின் நடுவில் நாகரமாயா என்ற கோயிலை கண்டார். அதையறிந்ததும் கோயிலுடன் கூடிய தாகப கட்ட ஆயத்தம் செய்யப்பட்டது. இளவரசர் கிரி அபய மற்றும் சோமாவதி தேவி ஆகியோர் மகிந்த ராகாவிடம் தகபாவில் பொக்கிஷமாக இருக்கும் நினைவு சின்னங்களை கொடுக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டனர். இலங்கைக்கு வந்த மகிந்த மகாராகத் வஹன்சியின் மாணவரான மகாதேவ மகாரகத் மற்றும் அவரது மாணவரான 2ஆம் மகிந்த மகாராகத் இந்த செய்தியை கேட்டு மகிழ்ச்சி அடைந்தார். இளவரசர் கிரி அபா தன்னிடம் இருந்த புத்தரின் வலது பல்லை தானம் செய்தார். இதுவரை வழிபடுகிறார்கள். Hail the historic Somavati Chaitya Raja. Facts about Somavati Chaitya and Somavati region are revealed from the historical books like Mahavamsa, Sinhala Dhatu Vamsa, Pali Dhatu Vamsa, Jinakalamali, etc. As mentioned in the historical books, Rahunu, Maya, divided into 3 parts in Sri Lanka. There were 4 kingdoms: Giri, Soma, Seru, Lona, which are related to the Rahunu area of Sri Lanka. Somavati Devi, the sister of Maharaja Kavantisa, who ruled Rahunu Maganpura at that time, married Prince Abaya, the son-in-law of King Shiva of Kelaniya, and lived in Giri. It is mentioned in Dutuvamsa and Jinakala Malaniya that Prince Abaya left the Giri colony and went to King Shiva in Seru with the goddess Somavati due to the resentment caused by the arrival of Prince Datugamanu. However, another news found while searching for information about this is that King Kawantisa sent his son, Prince Datugamanu, to his sister Somavati incognito to protect him from the dangers of King Alara, who reigned for 44 years in the north, and for future security. Goddess Somavati, who lived in the Giri kingdom, protected her nephew Datugamanu Kumara incognito and gradually made him connect with the public. Took over the area with her daughter Swarnamalia and established a city named Soma with Prince Abaya and his entourage.
next to the Seru city of his friend Shiva, on the banks of the Mahabali River. It is also said that Prince Datugamanu lived in the Giri colony, present-day Tandarudara, armed himself and defeated King Alara, who ruled the areas across the Mahawali River in the north. Went to Anuradhapura and made Swarnamali, Chaityaraja after the name of Somavati Devi's daughter Swarnamali, and reigned in the kingdom of Anuradhapura for 24 years. Giri Abhaya Kumaru and goddess Somavati, while living in this Abhinava Soma kingdom, looked for a suitable place to build a temple with a daggerback, as there was no temple to worship there. According to page 151 of the book, Jinakalamali, written about that temple, the king of Seru named Shiva was a friend of King Abhaya. King Seru built a city in a beautiful piece of land in Wilkalavara and gave refuge to the king. King Abhaya named the city Soma after the name of the goddess. King Abhaya reigned in that prosperous city. Later, goddess Soma addressed the king and said, "God, it is worth building a temple and a temple in our city." The king himself was looking for a suitable land for the temple, saying that it was good, but he saw a sal forest, not too far or too close to the city. At that time, a Sera named Mahinda, who was the descendant of Mahinda Theru, who was the descendant of Maharata Theru, lived with 60 monks. The king himself was impressed by that Theron and built a temple and a daggerback in the Sal forest and asked Theron, "Lord, where will I get the relics?" At that time, Saranama gave the king the Buddha's right tooth which he had offered. Raja Tufu descended with auspiciousness and set it up in Dagava and formed a magnificent water bubble and a pagoda like Kailashakuta. The king himself, along with the goddess, treated the relics with great hospitality and gave great gifts to the Sangha led by Mahindu Theru and established the kingdom. This is how the Sinhala version of the Pali text is mentioned. According to the facts mentioned in two inscriptions established by King Mahadasika Mahanaga, 9 BC to 21 AD. This temple was initially called by the name of Prachina Nagaramaya from Pajani Naka Araba, and accordingly, this Somavati temple was initially named after King Mahanaga, who was the founder of Rahuna. It seems King Mahanaga's sons, King Yatalatissa, were his son King Gotabaya. His daughter was Devi Somavati, and his son was Tavansissa. According to King Gajabahu I, 112 to 134 CE, and Tanitatissa, 164 to 192 CE. Goddess Somavati named this Somavati temple as Manaraya of Nagarama Vihara, built by her great-grandfather or King Mahanaga, the father of King Yatalatissa, the father of her father. It is mentioned in two inscriptions of the king. It is mentioned in the Mahavamsa that after the death of goddess Somavati, the name Somavati was introduced to the area with this temple, and that King Parakrambahu made a canal named Somavati. According to these facts, the area with the Somavati temple existed until the end of the Polinaru era.
and the entire Polonnaruwa kingdom was destroyed due to the invasion of Kalinga, Maha and Chandrabanu. Thus, Somavati Devi, the granddaughter of King Mahanaga, and Prince Giri Abhaya were looking for a place to build a Dagobah and a temple to worship. He saw a temple called Nagaramaya in the middle of a beautiful forest where 60 Arahants lived with Mahindu. Upon learning this, preparations were made to build a Dagobah with a temple. Prince Giri Abhaya and goddess Somavati asked Mahinda Raha to give the relics to be treasured in Dagobah. Mahadeva Maharahat, who was the student of Maha Mahinda Maharahat Vance, who came to Sri Lanka, and Mahinda Maharahat too, who was also his student, was overjoyed to hear this news. Prince Giri Abha donated the right tooth of Lord Buddha, which he had worshipped until now. ऐतिहासिक सोमावती चैत्य राजया नमदिन महावंशे सिंहल धातुवंशे पाली धातुवंशे जिनकालमाली आदि ऐतिहासिक ग्रंथवलिंद पुराविद्यात्मक गवेषणयන්ගෙන් සොයාගත් නටමින් හා සෙල්ලිපිවලින් සෝමාවතී චෛත්‍ය රාජයා හා සෝමාවතී ප්‍රදේශයේ පිළිබඳ කරුණු අනාවරණය වේ. ऐतिहासिक ग्रंथवල සඳහන් පරිදි රුහුණු මායා පිහිටි වශයෙන් කොටස් තුනකට බෙදුණු ශ්‍රී ලංකාවේ රුහුණු ප්‍රදේශයට සම්බන්ධ ගිරි සෝම සේරු රෝණ නගර යනුවෙන් රාජ්‍ය හතරක් තිබූ බව ධාතු වංශයේ සඳහන් වේ. එකල රුහුණු මාගම්පුර රජ කළ කාවන්තිස්ස මහරජුගේ නැගණිය වන සෝමාවතී දේවිය කැලණියේ තිස්ස හෙවත් ශිව රජුගේ බෑනා වූ අභය කුමරු සමග විවාහ වී ගිරිනිවර වාසය කළාය. ఋතුගැමුණු කුමරුගේ පැමිණීමත් සමග ඇති වූ අමනාපයෙන් අභය කුමරු ගිරි ජනපදය අතහැර සෝමාවතී දේවිය සමග සේරුනිවර ශිව රජු වෙත ගිය බවයි. ඔහුගෙන් පරිත්‍යාග වශයෙන් ලැබුණු මහවැලි ගඟ අසබඩ සෝමපුරේ නමින් රාජධානියක් කොට පාලනය කළ බව ධාතු වංශය හා දිනකාල මාලිනියෙහි සඳහන් වේ. එනමුත් මේ පිළිබඳව තොරතුරු සොයා යාමේදී හමු වූ තවත් පුවතක් නම් කාවන්තිස්ස රජතුමා ස්වකීය පුතණුවන් වන දුටුගැමුණු කුමාරයා උතුරේ 44 වසක් රජ කළ එළාර රජතුමාගෙන් වන උවදුරු වලින් ආරක්ෂා කර ගැනීමේ හා අනාගත සුරක්ෂිතතාවය සඳහා ස්වකීය නැගණිය වන සෝමාවතී දේවිය සමීපයට අප්‍රසිද්ධව යැවූ බව සඳහන් වේ. ගිරි රාජ්‍යයෙහි විසූ සෝමාවතී දේවිය ස්වකීය බෑණන්වන් වන දුටුගැමුණු කුමාරයා අප්‍රසිද්ධව ආරක්ෂා කර ගනිමින් ක්‍රමයෙන් මහජනතාව සමග සම්බන්ධ වීමට සලස්වා සමාගේ දියණිය වන ස්වර්ණමාලිය සහිත එම ප්‍රදේශය බාර කොට අභය කුමරු හා පිරිවර සමග සෝම නමින් නුවරක් හිතමිත්‍ර ශිව රජුගේ සේරු නුවරට යාබදව මහවැලි ගඟ අසබඩ පිහිටුවාගත් බවයි. දුටුගැමුණු කුමරු එම ගිරි ජනපදයෙහි වර්තමාන කන්ද උඩරට වාසය කරමින් ආයුධ සන්නද්ධ වී උතුරු කරේ මහවැලි ගඟින් ඉබොද ප්‍රදේශ රාජ්‍ය කළ එළාර රජතුමා පරදවා අනුරාධපුරයට ගොස් සෝමාවතී දේවියගේ දියණිය වන වර්ණමාලියගේ නමින්ම වර්ණමාලිය චෛත්‍ය රාජයා සෑදූ බවක් වසර 24ක් අනුරාධපුර රාජධානියෙහි රජකම් කළ බවද සඳහන් වේ. ගිරි අභය කුමරු හා සෝමාවතී දේවිය මෙම අභිනව සෝම නම් රාජධානියෙහි වාසය කරන කල්හි වැඳුම් පිදුම් කිරීම සඳහා විහාරයක් නොමැති හේන් දාගැබක් සහිත විහාරයක් ඉදි කිරීමට සුදුසු ස්ථානයක් සොයා බැලීම. එම ඉදිකළ විහාරය පිළිබඳව ලියවී ඇති චිනකාලමාලය නම් ග්‍රන්ථයෙහි 151 පිටුවෙහි සඳහන් අන්දමට සිව නමැති සේරු නුවර රජ අභය රජුගේ මිතුරෙක් විය. සේරු රජ වී කෙළවර රම්‍ය භූමි භාගයක නුවරක් මවා අභය රජුට දුන්නා. අභය රජු ඒ නුවරට දේවියගේ නාමය අනුව සෝම නුවර යයි තැබීය.
සමුද්‍ර වූ ඒ නගරයෙහි අබේ රජු රාජ්‍යය කළේ. පසු කලෙක සෝම දේවිය රජු අමතා දේවෙමු අපේ නුවර චෛත්‍යයක් හා විහාරයක් කරවීම වටේ යයි කිව්වේ. රජතුමනි යහපතයි කියා විහාරයට සුදුසු බිමක් සොයන්නේ නුවරට ඉසාදුර වූ විශාලම් වූ සල්වනයක් දුටුවේ. ඒ වනෙහි මහා අරිට්ඨ තෙරුන්ගේ පරම්පරාවෙහි වූ මහින්ද නම් තෙරුන්ගේ පරම්පරාවෙහි වූ මහින්ද නම් තෙර නමක් 60 නමක් වික්ෂූන් සමග වාසය කරයි. රජතුමනි ඒ තෙරුන්ට පැහැදිලි සල්වනයෙහි විහාරයක්ද දාගැබක්ද සාදවා ස්වාමිනී ධාතු කුලින් ලබා ගන්නෙම්දයි තෙරුන්ගෙන් විචාලියේ. එකල තෙර නම සමා විසින් පුදන ලද බුදුන්ගේ දකුණු දළදාව රජුට දුන්නා. රජතුක පහත වූයේ යහපත් නැකතකින් එය දාගැබෙහි පිහිටුවා අතිමනෝහර වූ දිය බුබුලක් හා කෛලාශ කූටය වැනි වූ චෛත්‍යයක් සෑදවී. රජතුමනි දේවිය සමග දාසුන් වහන්සේට මහත් සත්කාර කරමින් මිහිඳු තෙරුන් ප්‍රමුඛ සංඝයාට මහදන් දෙමින් රාජ්‍යය කරවී. මේ අයුරින් පාලි පාඨයේ සිංහල අනුවාදය සඳහන් වේ. මහාදාතික මහානාග රජු කිස්සුපූර්ව 9 සිට කිස්සුවත 21 විසින් පිහිටුවන ලද සෙල්ලිපි දෙකක සඳහන් කරුණු අනුව පජනිනක අරබ වනුවෙන් ප්‍රාචීන නාගාරාමය නමින් මුලදී මෙම විහාරය හැඳින්වූ බව. මේ අනුව රුහුණේ ආරම්භකයා වූ මහානාග රජුගේ නමින් මෙම සෝමාවතී විහාරය මුලදී නම් කොට ඇති බව පෙනේ. මහානාග රජුගේ පුතණුවන් වන යටාලතිස්ස රජතුමා ඔහුගේ පුත් ගෝඨාභය රජතුමා බව. ඔහුගේ දියණිය සෝමාවතී දේවිය වූ අතර පුතා කාවන්තිස්ස විය. සෝමාවතී දේවිය සම පියාණන්ගේ පියා වූ යටාලතිස්ස රජුගේ පියා වන සම මුත්තණුවන් හෙවත් මහානාග රජු විසින් කරවන ලද නාගාරාම විහාරයේ මණියගේ නමින් මෙම සෝමාවතී විහාරය නම් කර ඇති බව පළමු වන ගජබාහු කිස්සු වසර 112 සිට 134 රජතුමාගේ හා කනිෂ්ඨ කිස්සු වසර 164 සිට 192 රජතුමාගේ සෙල්ලිපි දෙකක සඳහන්ව ඇත. සෝමාවතී දේවියගේ අභාවයෙන් පසු ඈ සිහිවීම සඳහා සෝමාවතී යන නාමය මෙම විහාරය සහිත ප්‍රදේශයට හඳුන්වා ඇති බව පරාක්‍රමබාහු රජතුමා සෝමාවතී නමින් ඇලක් කර වූ බවත් මහාවංශයෙහි සඳහන් වේ. මේ කරුණ අනුව පොළොන්නරු යුගයේ අවසානය දක්වාම සෝමවතී විහාරය සහිත ප්‍රදේශයේ පැවති බවත් කාලිංග මාර්ග චන්ද්‍රබානු ආක්‍රමණය නිසා මුළු පොළොන්නරුව රාජධානියම විනාශයට පත් වූ බව ඉතිහාස පුවත් අනුව සඳහන් වේ. මේ අනුව මහානාග රජුගේ මිනිබිරියක් වන සෝමවතී දේවිය හා මිරි අබේ කුමරු වැඳුම් පිදුම් කිරීම සඳහා දාගැබක් හා විහාරයක් ඉදි කිරීමට ස්ථානයක් සොයමින් මිහිඳු නම් රහතන් වහන්සේ සමග 69ක් රහතන් වහන්සේලා වැඩ සිටි. මනරම් සල්වනයක් මැද තිබූ නාගාරාමයේ නම් විහාරය දැක එය තම මුත්තණුවන් විසින් ඉදි කරන ලද බව දැන ගැනීමෙන් අපමණ සතුටට පත්ව විහාරයක් සහිත දාගැබක් ඉදි කිරීමට කටයුතු සූදානම් කරන ලදී. දාගැබෙහි නිදන් කිරීමට දාසුන් වහන්සේලා ලබා දෙන මෙන්විරි අබේ කුමරු හා සෝමාවතී දේවිය මහින්ද රහතන් වහන්සේගෙන් ඉල්ලා සිටියා. ලංකාවට සම්බුද්ධ ශාසනය වැඩම වූ මහා මහින්ද මහ රහතන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය වූ මහාදේව මහ රහතන් වහන්සේද උන්වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය වූ දෙවන මහින්ද මහ රහතන් වහන්සේ මේ පුවත අසා අපමණ සතුටට පත්ව මෙම ප්‍රාචීන නාගාරාම විහාරය ආරම්භ කළ දේවානම්පියතිස්ස රජුගේ සහෝදරයා වන මහානාග කුමාරයාගේ නිමුතුලාගේ දියණිය වන සෝමාවතී දේවිය හා ගිරි අබා කුමරුට තමන් වහන්සේ මෙතෙක් වැඳ පුදාගෙන පැමිණි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දකුණු දළදා වහන්සේ පරිත්‍යාග කළා.